बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शाली बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. उत्तराखंड में बादल फट पड़े, गांव और इमारतें सैलाबी रेले में बह गए। 4 हलाक, कई लापता। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। चीफ मिनिस्टर धामी ने लिया सूरत हाल का जायजा। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। मोदी ने दिलाया हर मुमकिन मदद का यकीन। ट्रंप की धमकियों के बीच रशिया ने की इंडिया की तायीद। कहा, आजाद मुल्कों को अपने फैसले खुद करने का हक हासिल है। अजीत डोवाल मॉस्को पहुंचे। गाजा में रोजाना 28 बच्चों की मौत हो रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट। कहा, फौरी सीज फायर की जरूरत है। चौबीस घंटों में 87 फलस्तीनी जाम बहक। मदद हासिल करने की कोशिश करने वाले 44 लोग भी गोलियों से भून दिए गए। गाजा में भूख से मजीद 8 लोगों की मौत। इसराइल 1 साल में पहली बार मकामी व्यापारियों के जरिए इमदादी सामान पहुंचाएगा। इसराइली कैबिनेट गाजा पर मुकम्मल कब्जे का हुक्म दे सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर का दावा। सेंट्रल गाजा में टैंकों की हलचल। इंडिया और फिलिपाइन आपसी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह पर ले जाएंगे। मेहमान सदर से वजीर आजम मोदी की मुलाकात। 14 समझौतों पर दस्तखत। बिहार SIR पर पार्लियामेंट में हंगामा जारी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने अमेरिका की धमकियों के बीच इंडिया की तायीद की है और कहा है कि आज़ाद मुल्कों को अपने फैसले खुद करने का इख्तियार हासिल है। एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ तेल खरीदने पर इंडिया पर इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इंडिया ने भी इस मसले पर सख्त स्टैंड लिया है और अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को याद दिलाया है कि खुद उन्होंने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भी रशिया के साथ तिजारत की थी। इंडिया ने इशारा दिया कि वह अमेरिका के दबाव में रशिया के साथ तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले इंडिया के तेल के इंपोर्ट का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा रशिया से आता था, जो अब बढ़कर तकरीबन 40% हो गया है। इंडिया चाइना के बाद रशियन ऑयल का दूसरा बड़ा खरीदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि इंडिया को इस बात की फिक्र नहीं है कि रशिया यूक्रेन के लोगों को हलाक कर रहा है।
क्रेमलिन के तर्जुमान डेमेट्री पेस्कोव ने मॉस्को में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने इंडिया के बारे में अमेरिका के कई बयानात सुने हैं जिनमें धमकियां दी गई हैं। हम नहीं समझते कि ऐसे बयानात जायज़ हैं और उन्होंने कहा कि आज़ाद मुल्कों को हक़ हासिल है कि वो अपने तिजारती पार्टनर्स को खुद चुन सकते हैं। इस दौरान दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इंडिया ने आलमी मार्केट की सूरत हाल की वजह से रशिया के साथ तेल ख़रीदा है। ट्रंप ने कहा था कि इंडिया रशिया से सस्ते दामों में तेल ख़रीद रहा है और उसे खुले मार्केट में बेच रहा है। पिछले दिनों ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए गए। इस पर 1 अगस्त से अमल हो रहा है। ट्रंप ने रशिया के साथ तेल और फौजी सामान खरीदने पर इंडिया पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस दौरान इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को मॉस्को रवाना कर दिया है। अजीत डोवाल मॉस्को पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी तनाव के बीच, खासतौर पर अमरीकी धमकियों के बीच, रशिया के साथ इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है। अहदेदारों ने बताया कि ट्रंप की धमकियों से इंडिया रशिया ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। अब बात करते हैं गाजा की। यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा पट्टी में इसराइल की बमबारी और भूख की वजह से रोजाना तकरीबन 28 बच्चों की मौत हो रही है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने सोशल मीडिया पर कहा कि बमबारी से मौतें हो रही हैं, भूख से मौतें हो रही हैं, ग़िज़ा की कमी से मौतें हो रही हैं और इमदादी सर्विस ना होने की वजह से मौतें हो रही हैं। गाज़ा में रोज़ाना 28 बच्चों की मौतें हो रही हैं, यानी एक क्लास में जितने बच्चे होते हैं औसतन उन बच्चों की मौत हो रही है। यूनिसेफ ने कहा कि गाज़ा के बच्चों को फौरी खाने, साफ़ पानी, दवाओं और हिफाजत की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ से ज़्यादा उन्हें फौरी सीज़ फायर की ज़रूरत है। इस दौरान गाज़ा में इसराइल के बदतरीन हमले जारी हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 24 घंटों में 87 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इनमें 52 वो लोग हैं जो मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 24 घंटों में 44 यानी 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा मौतों के साथ ही भूख से मरने वालों की तादाद 188 हो गई है। इनमें 94 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाज़ा में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 61,020 हो गई है। ज़ख्मियों की तादाद 1,50,671 है। इसराइल ने कहा है कि वो मकामी व्यापारियों के साथ गाज़ा में ज़रूरत की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाएगा, इस पर कंट्रोल भी रखेगा। ये बात एक ऐसे वक्त सामने आई है जब गाज़ा में मदद पहुँचाने के लिए इसराइल पर दबाव है। यूएन एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाज़ा बदतरीन कहत से दो चार है। लोगों की भूख से मौतें हो रही हैं। हालिया अरसे में भूख से मौतों के अलावा मदद हासिल करने वालों पर हमलों में सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए हैं। अमरीका के एक इदारे की तरफ से तकसीम का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हुआ है। पहले यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मदद तकसीम की जाती थी, लेकिन इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मदद की तकसीम पर पाबंदी लगा दी। बाज़ फ़लस्तीनियों ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की निगरानी में इमदादी तकसीम के मरकज़ मौत के जाल में तब्दील हो चुके हैं। लोग वहाँ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसराइल ने एक साल में पहली बार गाज़ा के एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने से इत्तेफाक किया है। गाज़ा के अहदेदारों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में भूख से 8 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। अमरीकी इदारे की तरफ से चलाए जाने वाले इमदादी मरकज़ पर भूखे फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाने और इससे मौत होने के वाक़यात पेश आए हैं। गाज़ा के मीडिया ऑफिस ने बताया है कि पीर को 25 इमदादी ट्रक्स गाज़ा पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस के इमदादी इदारे का कहना है कि गाज़ा के लोगों को रोज़ाना कम से कम 600 इमदादी ट्रक्स की ज़रूरत है। गाज़ा जंग के 669 दिन पूरे हो गए। दुनिया की आंखों के सामने 22 महीनों से गाज़ा में बदतरीन जुल्म और कत्लेआम जारी है। पिछले 24 घंटों में इसराइल ने खान यूनुस के अलग अलग मकामात के अलावा सेंट्रल गाज़ा के नुसैरात, गाज़ा सिटी के अन-नस्र स्ट्रीट और दूसरे मकामात पर हमले किए। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट माइकल फ़खरी ने कहा है कि इसराइल जानबूझकर गाज़ा में कहत के हालात पैदा कर रहा है। ये जंगी जुर्म है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो फौरी नाकाबंदी ख़त्म कराए और सिविलियंस की ज़िंदगियाँ बचाए। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली कैबिनेट गाज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का हुक्म दे सकती है। बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस तजवीज़ के हामी हैं। इसराइली सोर्सेस के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने ये बात बताई। ये बात एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बारे में इनडायरेक्ट बातचीत टूट गई है।
سینٹرل غازہ میں اسرائیلی ٹینکس کی ہلچل دیکھی گئی ہے، لیکن یہ بات صاف نہیں کہ کیا یہ قدم زمینی آپریشن کا حصہ ہے۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے اسرائیل اور غازہ کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ مل کر ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت جنگ ختم ہوگی۔ امریکہ کے نیو یارک شہر میں فلسطین کے حق میں غیر معمولی مظاہرہ ہوا جس میں یہودیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ احتجاجیوں نے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ 40 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے غازہ میں نسل کشی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ احتجاج امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کی ایک تنظیم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر ایک بار پھر میزائل حملہ کیا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطین ٹو ہائپرسونک میزائل کے ذریعے بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ حملہ کامیاب رہا اور اس حملے کے مقصد حاصل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی فوج غزہ میں جارحیت روکنے تک اور ناکہ بندی ختم کرنے تک اسرائیل میں حملے کرتی رہے گی۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی یمن کے حوثی اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ سیریا میں جولائی کے بعد سے 1,90,000 لوگ لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں۔ حال ہی میں سیریا میں ڈروز کمیونٹی اور سنی عرب بدو قبیلوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ جھڑپوں کے دوران اسرائیل نے بھی سیریا میں حملے کیے تھے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن جارک نے یہ بات بتائی۔ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کا تعلق سویدا، درہ اور دمشق سے ہے۔ سیریا میں پچھلے سال بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور حیات تحریر شام اور دوسرے گروپس نے بغاوت کے بعد ایک عارضی حکومت بنائی ہے جس کے لیڈر احمد الشرا ہیں جو پہلے داعش اور القاعدہ سے بھی جڑے رہے ہیں۔ 13 جولائی کو سویدا میں دروز کمیونٹی اور بدو قبیلوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان جھڑپوں میں ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 47 عورتیں، 26 بچے اور 6 میڈیکل ورکرز بھی شامل ہیں۔ انڈیا اور فلپائن نے آپسی تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری اجیت سوامی ناتھن نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فلپائن کے صدر فیڈرک مارکوس نے 2025 سے 2029 تک کے ایک ایکشن پلان سے بھی اتفاق کیا جس کے تحت تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر لے جانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 14 سمجھوتوں کو طے کیا گیا ہے۔ ان سمجھوتوں میں جرائم کے معاملات میں ایک دوسرے کی قانونی مدد کا سمجھوتا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے معاملات میں تعاون کا سمجھوتا بھی شامل ہے۔ وزارت خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ انڈیا اور فلپائن کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس پھر شروع کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے فلپائن کے شہریوں کے لیے فری ٹورسٹ ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلپائن کے صدر پیر کو 5 دن کے دورے پر دہلی پہنچے تھے۔ اس موقع پر فلپائن کے صدر نے انڈیا کے برہموس میزائلز کی تعریف کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے سمندری سیکیورٹی کے بارے میں بھی سمجھوتے کیے ہیں۔ فلپائن کے صدر نے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے معاملے میں انڈیا کی تائید کی۔ حیدرآباد ہاؤس میں فلپائن کے صدر سے ملاقات اور تجارتی تعلقات اور دوسرے معاملات پر مودی نے بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر یہ دورہ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں گڑبڑ جاری رہی اور اپوزیشن کی گڑبڑ کی وجہ سے ایک بار پھر کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیاں بہار میں ووٹر لسٹوں پر خصوصی نظر ثانی کے مسئلے پر احتجاج کر رہی ہیں اور SIR پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے SIR پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے مانسون سیشن کے زیادہ تر وقت کارروائی روک دی ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو مانسون سیشن شروع ہونے کے بعد سے مسلسل جو متاثر کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ اتراکھنڈ میں بادل پھٹ پڑے، کئی جگہ تیز بارش ہو رہی ہے اور سیلاب آ گیا ہے۔ سیلابی ریلے میں کئی گاؤں اور کئی عمارتیں اور سب کچھ بہہ گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے دھرالی گاؤں میں سب سے زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی ہے جہاں پر کم سے کم 4 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ دھرالی گاؤں میں چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تیز بارش کی وجہ سے درجنوں لوگ بہہ گئے، کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کنٹرول رومز قائم کیے ہیں اور ہیلپ لائن نمبرز بھی دیے ہیں۔
دھرالی میں گھروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کے متاثرہ علاقوں میں ہر طرح کی مدد پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ سیلاب کے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہیں، کئی لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی عمارتیں گر رہی ہیں اور بہہ رہی ہیں۔ اترکاشی ضلع مجسٹریٹ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اور انہوں نے کہا کہ ملبے میں 10 سے 12 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اترکاشی کے دھرالی میں چٹانیں کھسکنے کے واقعے میں بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان خبروں کو افسوسناک اور دردناک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ SDRF، NDRF اور دوسری ایجنسیاں جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ متاثرہ دیہاتوں میں دہشت کا ماحول ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. اتراکھنڈ میں بادل پھٹ پڑے، گاؤں اور عمارتیں سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 4 ہلاک، کئی لاپتہ، مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ چیف منسٹر دھامی نے لیا صورتحال کا جائزہ، بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری، مودی نے دلایا ہر ممکن مدد کا یقین۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بیچ رشیا نے کی انڈیا کی تائید، کہا آزاد ملکوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ اجیت دووال ماسکو پہنچے۔ غزہ میں روزانہ 28 بچوں کی موت ہو رہی ہے، یونیسیف کی رپورٹ، کہا فوری سیز فائر کی ضرورت ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں 87 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 44 لوگ بھی گولیوں سے بھون دیے گئے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 8 لوگوں کی موت، اسرائیل 1 سال میں پہلی بار مقامی بیپاریوں کے ذریعے امدادی سامان پہنچائے گا۔ اسرائیلی کیبنٹ غزہ پر مکمل قبضے کا حکم دے سکتی ہے، نیوز ایجنسی رائٹر کا دعویٰ، سینٹرل غزہ میں ٹینکوں کی ہلچل۔ انڈیا اور فلپائن آپسی تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر لے جائیں گے، مہمان صدر سے وزیر اعظم مودی کی ملاقات، 14 سمجھوتوں پر دستخط۔ بہار SIR پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔